kamak film nilai ka khenbi kala ka ayat lah kajong na kamrep tikriba penong phi ban yai beteng kamrep kamak film ru kaju kapor ngai dia iki ba tambalong ju support dengan kapor tambalong kani kambat kalong permanen yang baka ngalak benong bakal ban saja yang ama serta kabalak ban peninja yang kamak film ko mga kamapiong iki yang amane ba kalong ko part time. Everyone has a story to share, be it success, failures, or struggles. Join me in this adventure as we explore these stories and show you what's real. Keturing ke promo, you know. If you're not familiar with the name Maramba, then I suggest that you better be, because this is a very popular name here in Khasi and Jainta Hills. I'm here in Laipodingan of Mauhati constituency here in Ripoy district of Meghalaya to meet this actor, YouTuber and comedian named Kibor Kurba aka Maramba. He had also recently starred and produced a big hit Khasi movie called Kajuk. I'm waiting for him. Oh, Maramba is here! Maramba! Adi, dus nak up you nang introduce you here ke video. Ni diperlok basal. Fi biang por habi. Ya, ha kayaknya. Bun kesau ada tak ayo bi. Tak sisin. Syok hai. Man mai kendu hi so he men sim mana. Bukan nak jungi nilai EP haki YouTube channel mo. Nila dah ngam bakala EP pila le ki like iru menchua. Hai. Dai. Masih le lagi. Kibrio kila bon be itu yang lagi. Menchua. Opportunity ke jonga menchua kapor ke ba udang mi itu apps lagi ba baro kia sutanat kamtambi kun samlama. Ki badone ka sap ko phong ban acting lene ban pen i kata expression sigi paj ba. Tengah persang menilai lagi gitu ngasih leh komedi gitu plus romantis kendian te kipat ba ngayo sibun ha kejengkersan namar ba kia like kia follow yang te nang tu ke suki telong tu apps kisaban udu no tu apps te ngan mi shu wata account na jong ngala klan ha kisna mi kan ni fila rajar khat pra kandai gitu te kawan tan ka khlam covid-19 te ngila shu ya shong be ying ngim dan sekali jakawan te ngasu lemlen di YouTube kan ban pen pau perthe ta sap ka bangang dan ka bau blei wai te ban le maroi te ngamla ngai khat perlo iki ban form da ka group ban ya sina ko ke group ban pen mi video ki YouTube kunto ban pen berngai ki ba ia kata ka channel ka bangai kerteng hadu mantaru ka de ka alam jusai channel komedi. Kemudian tapi sedang senami kata lang siya. Ia sedang hawa rajar arpau benai balai dengan bakala. Hai dia benai balai. Tapi pia jengmut ne ban sedang kunta long ne pi play lupai kiwi ban sedang ne pi hakanu dol. Nengkom te ngalit ak tu ka film ijat ngala thrang na du per mengadang khat license. Aku apa benlong kumunong ak film mah. Dengan thrang sisa na du ka mensim. Pat bangalit salum sawa ngasai ruai sesiau ngasai action meroi bat ngada community ru bangan salong mah wal danga biang kadar kerniat kermen skam bangan sayo mana bang wifi bombiang ya kata lo hanga simet te aktor wat bukan tahi te hadin ngai kendu kan ibakit dan wi perlo ke baong nga ba ngong i bakwa film ti yang dan ibakir nanang rum te ngai kendu bat i te i pediang subhai nga ba na ke film ke jogi ke bakar teng ke ijat kebala dari hidamai tenang tu teng kami ak film syu ngala syu ngap im tu jar te suki ken lang ngasdang ban yang lejong lagi kejat lagi jong kejat ban kersian ala de ba kum kino kilat kelenti nga haban wan kenang ba ngalai ken ban promote mah ban pen pau percaya kasak bang ngadan Jangan mana ka film pejuk mentang lalong ngala yo aktor mah kemudian
Ini ke YouTube channel mentah kanu subscriber pidan mentah bro. Ngelayo lailak subscriber. Kanu mudah ke tim pidan. Ngi mentang ngi don stang nyumut ki ngelong si bahing hi. Namar ba uwe kam pakna nga uwe kam parai nga kam persai gitu. Kalau kum ngelong si bahing hi grup ngelong kum si parai ken tambelong kalau kum ta long iya thon ve lo riwe. Iya pi tu di bahiang tu bro kai kan marma pi. Kalau do kunyi marba. Sutanat mau long kum ba ki burom. Ngi gini mene por bawan ru pi ki thu bai pi kia lo ki ju ye jan bai pi. Namar nga si LT beng tu malakas ngi pertawe nga marba. Te ngala syukran me ki. Shanu kini video jom pi ki pai la pi la ban tip la ni ba pi yo sngo khana. Kak ni kerana ketin kasih tu mah. Yo lese kala bandai tang Meghalaya yo lese kadon ru sabar kandia kan soi kum tuan marba lese ki pet tang ka acting expression. Te pun bikin sengap ka dialog te long kim sutu. Atrai ka dik tal kum ni pet mengi ki Bengali gitu ki SMS gitu. Tambah kawai ke video kat nuai ke view pi yo sebul lese mbun ka stayo. Hak stio kadon ka bapoi sanlak kadon bapoi rulak views. Kadang bapoi saw ka jajak video ke viral ke baklan ke babiang ke konten ke klan ke views lu. Terus ka pun sutu khniat hakanu kudur pi yo ni ka sapat ban sna script ni ban ban shoot ban edit berkomta terten. Oh teh ka ban kong tengah pan pau ke jeng sungu yu belai. Ba belai wayang ka sap ke bekerpang bangan ya saparang ini kikam. Suki ngaper sangalan hidalade. Kumno bangan nang ban sna script bangan nang ban sna story kumno nang ban edit iki video kumno bangan nang ban tab background kanang bagi beri kapor bagi page kini yo ban rekhi dan yakin lang ban berngai ki ken te suki ki parlok project ki men ki para ki email pa barok ki support yang nduk kapor ba nasdang ini kam tak ada kene klip mat bamta kalau ngasutu ila de ba Dela bagi jomki kanya ka sa orlong kumne. Pendap jeng puli aduh kanu. Ngate ngala dep 12 te ngala BA first kan semester. Te nga drop do nomor ba sibenta kumba ngai thu bang kerdu na ying. Te ngim iparom dan syu dan setangi mei. Te semjinjar kan bangan peteng jeng puli te takadau nga bersang dailat ban yul jong ban erap ya haying hasam te ada kebabelah kemudian sene satai kat bayo te ngapersang ke ini ikam bangang adon mentah melu malah tamat kat ban yo ajak po Tiga kemut ya mentah pidang belah suwe na kan ye banyak ba pipi trai. Ya mata sipor ngadon hi kikam la jong ke banga tre ngam belah su mata lo ngala adon kikam la jong ke banga hinga tre ngasen te karep orang ngadon ngabur ngarep sing sesar ki usamkan gitu. Kini YouTube ki kam film ki nga tray beje. Kamak film lele ka khen bi kala ka ayat la ka jong la ka kamrep. Tegi ba penong pi ban yai beteng kamrep ba kamak film ru ka jo kapor. Ka por banga ak film tanga ino sya ka kam. Te di ba ka kam sya su ngap sange sya kam ak film namar belai ngakam long de banga yumang nge ki ba tambalong ki support dengan kapor tambalong kane ka kam bat kalong permanen yang ba ka ngalak banong ba kalak ban saja yang ama sirta ka balak ban peninja yang kamak film ko banga ka mapi ong ki yang amne ba kalong ka part time Kalau part time ka kamak film full time gane. Kalong interest da film long kalong tama tu sudah ka pa basit film ki jumut perkhat ki susi baro ki jalut. Pa, siyang suk mo nga nalit. Bye. Bye kon. Kon pin jong na ka plat yang. Ay, pa. Kalau abang nong ba ka YouTube hi kalau abang ay nga 100%. 100% kade ka kam ka banga trenga kata. Kade ka kam ka banga pelut por ha ka bro chitayo. Sansi pelut por ha ka kam ka banga tre. Kalau asisi ka de ke YouTube ngala abang nong ba ka YouTube ka kam ai. Arba asisi ngan tre ka YouTube. Te Andrews ni Sans ni pat antre no ki kam jong ke. Ngaplut por sisi.
Di mencoba hati kipor bapi bidang pulih long pi belar tat Por berang pulih ngabela artat. Tedon hi ki ken ki hemen ki para ki bayarap ki bakersan. Te sungu iki bakila buram ki bela kersan nga. Te ha kapor ba ipa ikhlat no ngam yo syu ban pandai ki jing pulih. Te nga sange no bara tu kapor nga hab belahi. Ngabela betul khol kai kat bayo. Kaban penbiang hi ngasem lane ban yarap ila de. Ka kami yu bapi pila tri ba sila benong no kepada nong lesi ke bakam shitom pi kan itu kipor. Bala nong si ki breu kan. Ngilit ngiwai ki mtu ngiwai pu syai kerai. Balik Kerai sing tu ke bapu long batung sing ta. Oh. Tingi syuai ngilit school ngilit ngalit kelas men step te janmit ngawan trainer. Dan ada ngalit janmit men step nga train ngalit janmit sa kelas. Te kum ta long kasem jing ka jangan nomor balel nang ne la sinong jingi balik kelas sem sning sispa tang ka bai kali. Terada nga Aku mau pilih kelas sning kipor. Te arspa balik berwan te plus ta ka bai bam. Te haying hasam te kala jenjar kay ong tam lile ra. Kala yo ka jing sempang mulum mala ba ngala nang teman tho kerteng la jong but thu pareng mum mala. Kini ki baidan mat pi menta kita ki kendra bahayeng jong pi dan. Maki kidang ya pulih kidang ina Ibarat kila ya trilut te tang we ba pule idang le 12 nta. Kemudian long kadar mi kawai kesini ke pi pelai bi barakhoi bikin yawan sejaka ban ya shoot bet. Pi kawai te kadi ke jing terang ke jong ki he. Nga tang syuang tang sikentin kila ko ngu. Kadang ka por ke baki kimlam. Tambalong ni tang syuang ba ngadon kaman si video la kata kasni. Kila ipen bet. Nakai ka dapat ba pim long nakai ka dapat pi kwa ban jam yang sekarang maklim kaya ba pila yo YouTube. Kalau successful ba dong no. Ha kaban ko nga film ka ijar ko madang. Ijar na ka ijar. Temdon mo khot su nga ban film. Ba ngala ngaman ki director ngakumpan su ang nama. Ye ngala teks ngong pe mo nga film. Ngada terang hok dado ka men sim. Bangan long ladang am yo aktor se long seperti mulama dan ban komedi ngap pediang baik ngom ta. Te don hi katu kat nengut ki ba ong reply ki ba reply nga te ki ba ayo nomor phone ro. Tambolong kamlong sukses ki long imat ba kim pediang. Te ngas ngap bino sport ngam yo lat ban ak film. Plus tang kadang kena ta tu kopor. Ngana kat kandai senam. Tengah persang takadau ka nga persang hi ski tengah simsi benta ba ka YouTube kaban perlong yang akum ka kum ki mau kendon ma ban pen kiu pa yang anak kawe kalian sakawe kalian ban bisa kamak film te ka bangang ngathrang hi ladu mensua ka dei ba komedi ke ko ban long ak komedi kum tu te nambar ngala sa imlin nadu ko por bang dalit school khat lai ka sosnan ha ba ka ngidon kai ngin program school te nga ngasaj mi sakmat banak drama tu te kini hikayat ki ju ai men sem nga ba nganang ya sakmat menta te ki bun ke balai khat hi ki khat hi ong kadon ko project janga ki ong kumta te ka role ju phim ta te nga par ngo phim de bang sarong namar ba ki kam la jong ro ngabun te barang ban pep than te ka long kum no ka kam tam yer yang te ka ban perlat ka por la da dier plar omlong te ta ka dong habbe ya ka kam la jong te bun banga ngong mangam lapor namar nga bun kami kam ge banga ngatre te ka kambak film si bentang asim bakade interest ru kade ka banga sotanat te long bangan stress tang ka turu kampan bahare nga te ta kada bun bangam tiang bahare te kemudian ni ka juk par hanu dur pi payesh dan bentaban hakajuk te kade ke jingi pur khana ba bakit renan rum Iyong bal di pisna film ibasna ya ka ijot ni ibasna ya ka ijot ti lai iba ngadon sap si siya imat ti iya ngeker bat ikan ti iyong mai ikan yang abang ini senan aku film komedi tinggal itu script to iyo takara dum ta lada pitches nong kendong kini gibaya krui di page saru pak ben the rate of success ken labanong no ka pismo kum no lor jong ni ka film so comment sibun namar ba kawe te kadi ke jingkersan ba ka jingi jung pai ba namar ba kleu pai ba ro namar along ko bangi trei ni ap ni pan jingkersan ki pai ba te ki pai ba ni kila support saya ni
oh ya barok hi ki badan bentah ka film ka juk te kejeng kersan kejeng ki ka pen ka imen sim susu kenyangi banginang ya sakmat tengah sim si bentah ba ka jeng kersan juki ka film ka juk kala sukses ku bangang terang bat angnut nakaliang ka tim ka juk hi barok koi ki subscribers jengi bat ki jengi jelau dokter jong bakit bat barok ki badan takan ngala banong ba kila de lupa ki fans ngala banong jong kalam jisai channel jong ki jelau dokter ai Sherlyn kirana nang room bat barok ki badan mentah katuka tim te ki bomo ki dan ki boong ru ngam juan pe film kasi mana ru tang mentah kasin kala bandai ka bukum kata let's say ki ba de ki ba page bitang YouTube te mentah ki lawan hendala ki jong ki kemat bang page sha biju ladang amak lang ayo sngo biki ong ma khamnyar ban yu I kum tu pa ba la slam ha nam ti bio kan de kesin ke beningkong apo biju ne kumnu ban I katu pa ba bakan hit ke film so kumnu lo rata ya kata te namar ba belai iyo kajia mensuar ngam tip namar ngidang yarit nyimpat tip re kata te kadai kesin ban ko yang ngaru bangani I pop I pa ba pi expect pi lakmi lenti bikin bun kum tu kami antira sesejak ngadang ong ki perlok selesai te kumtai ingin sudan malum malah ke first day ke long kum tu jadi first day ke biang second sesejak ke biang te Sunday ngam ap kami antir marba ngum sama te pok on her pa ba ngang athi apa ngaying tengah wan si biju wan si biju pidan hayeng atau apa oh tengah wan si biju kan ni tamban rom support rom ya ningi kitrai menjar ba te session sauna daki security ya saya bandung support pi lalang Shah Rukh Khan ya lawan kita Shah Rukh Khan kasih biang Nabahatan niya po niya ikali. Yung mga bata siya may tawag to. Tulad sa ikali. Nadu ba release ke film hadu menta ke profit kumno ke na ke khain bet nadu ke rukom invest jong pi hadu ke profit ke long kumno kumta hi san po lak tam te ngelaya ut marsteng buat try biju lewat marsteng buat try biju te takadau ngelaya khain ba ke babun te yot try biju kemudian nakalian pi pas sebanyak sama pada jong pi grup te berbakit gitu Dari tiang mau kebat yung dia jualan mau kerja nah si siapa ngi ini ko YouTube jong pi lagi nang perkat ka din sa west ma pi kren pui te ngi te ngi keren ketin silang kepada sate lau mesti ham dan umroiro ka sino ka bala kaya nga hantir kia keren kumtahi kejingker ketin sino nga janga kalau ba ban promote ya ka long ban pensa jingkan mau ya ka ketin ka thle te gawai ru ba ngi ak nong kandong te long si bentang isi bangi karena ka ketin nong kandong ba in pen pau perthai ba kane ka ketin la ne ka culture kadon kanya Meghalaya ba kan pen iru saki wai pat ki state la ne ki jela ki ba per le se da don ki ba pe katahi ka jingmut ta biang lah talk TV ta nadi ban khot lo don jinglang yu ban ai men sim ki khna dai pi khot pa ngaku apa tu mereka pereng bunang pereng mun sus tahu buni tu tahu tu siapa buni keren betul cerita lima ibu bunang pereng pel TV sencar bang dari buang pia syak klan siung de pereng ngum na hayang sempat kumno pi ki para I kumno dang long ban keli ngade ba barit do niki barit ngade do badu badu na khadi marong ba ma he ladin badu ayi te ngade tem kedu te dan ki men te sabi mai te masih Arab isi guru kemudian menta pi sa ban mentang la sa bari lok bari khun haying te nga Arab isi te maki mir la teman
อีกคนละคัดนู่นมันตายแล้วเด้อ Kun lah sis nam tam. สมุดปลอกตัวอะไรอีกคนนึกนู่น Kerman kata he. Pelok aktor. Pion, persai lang. Lah aslinya mentah susah jan di tengah singa meruai. Gak kuat ini. Ngan ong pi si 100% ngelabon ong full support na ying. Na ying i lok jonga. Bat na ying himay. Namar ba ngan ong kumdo. Ka kam de ka kam ka ba ngisui le kam kai. Ka de ka kam ka ba ngi im sngi ma. Te iru i shania yanga danga ya chno danga li ak ba kino kini ga actress ru ka de tanga acting just entertainment ki tamban entertainment penbernya. Bun ki basutu bakala nganong nai pi ki don keneng tai ki bakeren ki ong ba ula don la kalok la don la ki khun udang le aktor actress te Iwang nga ong iki mo kakam ak film ngan ong ipi la danga ak banno ru dan ada ki ak don kini ki ru kam le ka pop ngang Kade. le se la da nga kudup i actress just kaban tamban entertaining pa ba ba ka lada wan ka romantic scene begitu te lada naying yang aku support hang oi pi kata ki support ba yang andre ke sulom ba ke jing sutu bakala jing biru kan amar ba pli mo kinang sa sinong kandang kumbo ong ma pi mena kade kumto te lada nga sa mit sa yong sene ru haba ka biang ka jing sene ka jing i lite ka bu sedin kan ka jing i lite ka biang ba Stanat. sene ba na ying Di an kay gajing kami lenti gajong pi nang ni syakmat kum aktor ni kum YouTuber atau pidang don plan ni iba pi pindang le ni syakmat. Ngadang don hi namar ba ngadon ko wika film kebangan selek biang. Ka kadi ko komedi hi an selek biang. Te ki video YouTube bro ngan penmi bit hi. Kunto sisin stio. Ban penbernge ki pajba maki pajba kat sebangalit mangawan dengan Islam penmi video kelai keli. Te kum tangan join hi ngan ka nyak bisa kaman. Dengan nodon sibuk ikintir bukan keren. Ya kubli sibuk ni siapa berfad berfila ya pernah kebaya ngara duki kelung kena kilewan syawi ngara dutelin tu kalau ngadap daga mensen buku kemen. Iba pi sngo kabay de ber ka film kabay pi ba ka nam kabay pi Kajing sengu kajing kata kalong ba ngasuk men namar ba kipat ba namar ba kana menjanga ka pau de lomba kajing kersan jing kipat ba ki i ki sutenat e kijing liat biria kijingi te tangka tahi kan bat ngasutenat hiru kat saba ngalet ngawan kipat ba ki ya keren ya kana kumbangi la ikendu ba iman kapor ya ik beli kiti ya bam koai ya disha yang ai mensimru kan ki parasam lah ki badan kano ka kam lene kano ka sap ka bapi pidan penan kam hak ya ka sedon badan hak kam ban syat lene ban royal lene ban akting hakino kan ki kam lene ki kam ki baper kawe te ka de ka jing trejitom yai minat top namar baka ktin ka ong ba de tang kita ki ba yai minat bat ki ba trejitom ki pois ka thom kata he kawe bat yai minat Te kabanga kam sngo biria susu hakani gajing keren jongi kalau ba pi serius ba menda. Nah serius nomor ya keren ya ayo semua keren ya nomor ba man kapor bungi marang ba mun sia marba komedi. Te tandre ha kani ka juk menta ko kalong successful ba. Te tu pi kmi lenti ban poi la si Bollywood. Oh ya kata lete khmat ngadon kat kejing terang ngalai ekar iwe ni ki no roi ban te thamai nang rum te ya kenduk kam ha bagi nang tri di Bollywood kai tengah nga isi oi ngal pi yu te ngai rapan ong te ngap nga terang kan ban yo ak Bollywood no aktor komedi untuk menjana di labar kutiki we lo nga super sang lo dang yo biar ma te kata ti bunyi ngaru nga terang dik tu si pen pai
Mo, namar ba ki dan ki katukan ni ki aktor nang ni na kasih jangi ki balak poi si Bollywood. Ha cha. Ba tengah ni lenti ba piru. Poi lang. Ba kami sibun ne. Mo, parang ba.